स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। आज का व्लॉग 3 तरह के लोगों के लिए बहुत अहम है। पहले वो जो स्वीडन आना चाहते हैं और आके यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, यहाँ की नेशनलिटी लेना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के तौर पे आना चाहते हैं, बिज़नेस के ज़रिए या फैमिली रीयूनिफिकेशन या कोई और भी वो तरीका इख्तियार करके स्वीडन आना चाहते हैं और यहाँ आके सेटल होना चाहते हैं। दूसरे वो लोग कि जो ऑलरेडी स्वीडन रह रहे हैं, खा वो स्टूडेंट्स हैं, खा उनके पास रेजिडेंस परमिट है, वर्क परमिट है, या उनके पास पीआर है और वो चाहते हैं कि स्वीडन की उनके नेशनलिटी मिल जाए। यानी वो तमाम लोग जो इस वक्त स्वीडन में हैं और उनके पास अभी स्वीडन की नेशनलिटी नहीं है और मुस्तकबिल में वो स्वीडन की नेशनलिटी हासिल करना चाहते हैं। और तीसरे वो लोग जो अगरचे स्वीडन के नेशनल हैं और स्वीडन में रह रहे हैं, लेकिन उनमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो उनके लिए भी जो है वो बहुत मुफीद होंगी, लेकिन बुनियादी तौर पे पहले जो 2 ग्रोह हैं जिनका मैंने जिक्र किया उनके लिए बहुत अहम है। तो पहली तो चीज़ है कि अगर आप स्वीडन की नेशनलिटी लेना चाहते हैं, बल्कि रेजिडेंस परमिट के लिए भी, तो हुकूमत ने जो नए कवानीन जो बनाए हैं उनमें एक बहुत उन्होंने इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रखी है कि जो कंडक्ट है, रवैया है, यहाँ पे आप किस तरह से रह रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसकी जो मुख्तलिफ सूरतें हैं जो आपके केसेस पे, इमिग्रेशन पे और आपके यहाँ पे रहने पे, रेजिडेंस परमिट पे, नेशनलिटी पे बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होती हैं, उनका ज़रूर ख्याल रखिए। मसलन यहाँ पे आपके जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं, जो आपको घर का किराया मकान का आता है, या अगर आपने टेलीफोन लिया हुआ है, या अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं आपने वो फीस देनी, कोई भी बिल जो आपको कहीं से भी आता है उसको बर वक्त अदा करें और कोशिश करें कि आपको जो डेबिट एजेंसी है उसका रिमाइंडर ना आए। लेकिन अगर उसका रिमाइंडर भी आ जाए तब भी आप अदा करें। लेकिन अगर वो बिल यहाँ का जो कुर्की का अदारा क्रोनोफोगदन अगर उनके पास चला गया तो ये आपके लिए बहुत बड़ा जो है वो मसला पैदा करेगा। तो पहली बात यह है कि अपने बिल्स बर वक्त अदा करें। अगर बिल अदा नहीं कर सकते तो मुतलका इदारे को फ़ोन करके आप उनसे मज़ीद वक्त ले सकते हैं, उसकी किस्तें कर सकते हैं, लेकिन अपने बिल को कभी भी क्रोनोफोगदन के पास ना जाने दें, वो आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा। दूसरा, जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्वीडन में इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे जो ट्रेन या बसेस होती हैं उनमें बगैर टिकट के सफ़र ना करें। अगर थोड़े से पैसे बचाते हुए किसी वक्त अगर बगैर टिकट सफ़र करते हुए अगर आप पकड़े गए, उस वक्त तो शायद आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन जो है वो रेजिडेंस परमिट के लिए या वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए या पीआर के लिए या नेशनलिटी के लिए जाएगी तो बहुत बड़ा मसला पैदा होगा। तो कभी भी आप इस किस्म का जो है वो काम ना करें कि आप जो है वो बगैर टिकट के सफ़र करें, या अगर आपने अपनी गाड़ी रखी हुई है उसकी आपने इंश्योरेंस नहीं ली या उसका आपने टैक्स पे नहीं किया, या कभी खुदा न खास्ता आपसे किसी जगह पे टक्कर हो जाती है पार्किंग में किसी दूसरे के लिए, तो वहाँ से आप भाग ना जाएं, वहाँ खड़े हो जाएं। अगर वहाँ पे कोई दूसरा आदमी नहीं है जिसकी गाड़ी के साथ टकरा हुआ है तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे लिख दें कि मैं गाड़ी निकाल रहा था, आपकी गाड़ी को ये मुझसे थोड़ी टक्कर हुई है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप मेरी कंपनी के साथ रब्ता करें। क्योंकि यहाँ तमाम गाड़ियाँ जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं, उनकी इंश्योरेंस होती है, आपने अपनी जेब से तो पे नहीं करनी, लेकिन अगर आप भाग जाएँ तो ये बड़ा ऑफेंस है, ये मसला पैदा करेगा। फिर इसके अलावा आप बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी मत चलाएं। ठीक है, स्वीडन में बहुत ज़्यादा चेकिंग नहीं होती, लेकिन अगर कभी चेकिंग हो गई और आपके पास नेशनलिटी नहीं है और आप चाहते हैं कि नेशनलिटी हमें मिल जाए, आप स्टूडेंट हैं, आप अभी वर्क परमिट पे हैं या पीआर पे हैं, और बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए अगर आप पकड़े गए या ओवर स्पीडिंग में पकड़े गए या कोई भी ट्रैफिक ऑफेंस किया तो वो आपके लिए बड़ा ख़तरा होगा। लेकिन बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना जो है वो ये और बहुत बड़ा मसला है। फिर यह है कि जहाँ पे आप रहते हैं अपने हमसायों के आराम का ख्याल रखें, खुसूसन जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे रात 9 बजे के बाद शोर व गुल करना, सीढ़ियों में से भाग भाग के जाना, बच्चों का शोर होना, ये इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। अगर कभी कभार आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं, रात को पार्टी है, आप वहाँ पे नीचे नोटिस लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, हम माजरत चाहते हैं, थोड़ा सा शोर गुल हो सकता है ताकि उन लोगों को इल्म हो। लेकिन अगर किसी के साथ मसला हो जाए तो पोलाइटली आप उस चीज़ को सेटल डाउन करें बजाय लड़ाई झगड़े के। फिर एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये हमारी चंद दिन पहले दोस्त थे, हम जॉब पे बैठे, बात हो रही थी कि ये अभी जो क्रांसोजी का वाक़ा हुआ है तो स्वीडन के झंडे पूरी दुनिया में जलाए जा रहे हैं। तो मजाक से हमारे स्वीडिश दोस्त कहते हैं कि स्वीडिशों को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं
اور وہاں پہ جو آپ نے لانڈری بک کی ہوئی ہے، اپنے کپڑے دھونے کے بعد اگر آپ لانڈری صاف نہ کریں، وہاں پہ جو گند وغیرہ ہے اس کو کلین نہ کریں، یا آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ اس کے اوپر وہاں پہ 5-10 منٹ بیٹھے ہیں، تو یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یا گاربیج ہے اس کو مناسب جگہ پہ پھینکیں، کیونکہ یہ لوگ ایک طرح سے سمجھیں کہ آپ کو ہر بندہ واچ کر رہا ہے، کسی نہ کسی چکر میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ پھر ایک اور بڑی چیز، پہلی تو چیز ہے کہ اپنے جو ویک پوائنٹس ہیں، جو راز ہیں، وہ اپنے آپ تک رکھیں، وہ کسی اور کو نہ بتائیں۔ لیکن ظاہر ہے بعض اوقات ہوتا ہے کسی کے ساتھ آدمی کو بات کرنا پڑتی ہے، مشورہ لینا پڑتا ہے، ان کو بہت سے آپ کی چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس آپ کے راز ہیں، آپ نے ان سے ہیلپ لی ہے، تو یہ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا پیدا نہ کریں، ان کے ساتھ اپنا تعلقات مت بگاڑیں۔ انٹل اینڈ انلیس آپ کے پاس جب نیشنلٹی آ جائے پھر ٹھیک ہے، لیکن تب تک آپ کے لیے صبر و برداشت کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر میاں بیوی کا جھگڑا جو ہے، اگر وہ کسی طرح سے نوٹس ہو جائے، یہ بھی بہت آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو میاں بیوی کا جو جھگڑا جو ہے وہ پہلی تو چیز ہے یہ جھگڑا کرنا ہی بہت غلط ہے، اور اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے۔ وہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار چھوٹی موٹی، لیکن وہ اس طرح سے نہ ہو کہ ہم سائے سنیں، وہ آپ کی باتیں باہر جائیں، تو وہ نوٹس ہو جائے۔ اگر وہ نوٹس ہو جائے گا، سوشل تک چلا جائے گا، بہت پرابلم پیدا ہوگی۔ پھر بچوں کی جو ہے ذمہ داری، اس کو بڑی اچھی طریقہ سے چیک کریں، کیونکہ یہاں پہ بچوں کو ریگولرلی ڈینٹسٹ کے پاس بلاتے ہیں، نرس کے پاس بلاتے ہیں۔ اگر وہ بچے کی گروتھ ٹھیک نہیں ہو رہی، ایون یہاں تک کہ اگر بچے کے دانت بہت زیادہ خراب آ رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ ان کو توجہ نہیں دے رہے، تو یہ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا وہ بچوں کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے اس پہ کافی ویلاگز آئے ہیں کہ بچوں کو فزیکلی مارنے سے یا کسی اور طرح سے جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو، یا ان کی جو اسپیشل نیڈز ہیں ان کا خیال نہ کرنا، یہ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک جنرل قسم کی انفارمیشن تھی ان لوگوں کے لیے جو سویڈن آنا چاہتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہیں، یا جو بھی پروسیس میں ہے، کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ پھر جب آپ کو آپ کے لائر نے کبھی بلایا اس پہ موقع پہ جائیں، اگر مائیگریشن بورڈ نے آپ کو بلایا ہے آپ اس پہ ٹائم پہ جائیں، جو آپ سے ڈاکومنٹس لے رہے ہیں آپ ان کو ٹائملی دیں، تاکہ ان کو یہ ڈاؤٹ نہ ہو کہ یہ آنے سے اعتراض کر رہے ہیں۔ یا بعض اوقات کسی بھی معاملے میں بعض اوقات کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، اور کوئی اگر اتھارٹی کوئی چیز آپ سے پوچھتی ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ٹوٹلی ڈینائی کر دیں گے وہ آپ کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایکسیپٹ کر کے معذرت کر کے آپ اس کو ان سے وے آؤٹ تلاش کریں، تو وہ شاید آپ کی ہیلپ کر دے۔ لیکن اگر آپ وہ کہتے ہیں چوری اور اوپر سے سینہ زوری، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ بہرحال یہ موٹی موٹی باتیں تھیں، مزید اس حوالے سے جو بھی ذہن میں آتی رہیں گی وہ اس ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا رہوں گا۔ اور بہت سے جو ہے وہ لوگ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان سب کے لیے گزارش ہے کہ یہ اسکرین پہ میرا جو ای میل آ رہا ہے arifkisana1@gmail.com، اس سے آپ مجھے ای میل بھیج سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کی آپ کو جو بھی رہنمائی ہوئے وہ کر سکوں، یا اس فیلڈ کا کوئی جو ایکسپرٹ ہوگا میں وہ آپ کو ریفر کر سکتا ہوں کہ آپ ان سے رابطہ کر لیں۔ دوبارہ آپ اس ای میل کے ذریعے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔